Okay. Team Power Sports versus RJR team. Second race. Okay. Naguna ang Team Power Sports. Tara. Ligoko ng taga Isabel. Naguna na Makataski ang Team Power Sports. Shout out ni Abay Jerwin Tolorio. Tara. Alay. Nakaliko na sa buya Makataski. Napaong ang taga Isabel Makataski. Napaong ang taga Isabel. Paong alang pambot Makataski Isabel. Yara Team Power Sports. So napaungan ang taga Isabel Makataski. Daog ang Team Power Sports sa second race sa first elimination round. So third race Makataski. Race number 3. Kurang ang maglaban Makataski sa race number 3. Power Sports versus Triple G Racing Team. Okay, race number 3. Power Sports versus Triple G Racing Team. So naguna Makataski ang Triple G Racing Team. Iyay, naguna ni Goko ng Power Sports. Ato kita kasi una makaliko sa unang buya. Okay. Sige. Naguna Makataski si Jason Anong. Una nakaliko Makataski si Jason Anong. Ikaduha si Benrog. Power Sports nagtuya-tuya. Ito nga Makataski. Okay, naguna na Makataski ang Triple G Racing Team. Sige. Pirada. Okay. Napaong Makataski, napaong. Agoy, napaong. Naguna na Makataski ang Team Power Sports. Napaong man ang makina Makataski. Oy, napaong man. Sayang. Wak na. Nagpaturatoy na lang ang Power Sports. Napaong man ang Triple G Racing Team. Wak na kontra. Wak na kontra sa Binrog. Ay kontra. Okay, Power Sports.